Jula Finance money transfer. Badon Julu Seattle de, but Jula Finance it will munion kamanat. Tariala bide, Lano bide, a kodo fin de banco can card de banco can. It will munion kamanat. Imana Dawada, mobile topocoda, any electricity topocoda. Albe banco Dawada, any Albe Dunia Dawada. Al Salvador Marco no Keda mobile top up wala Keda electrical meter top up. And do one a man Dawada. Nalbe Dunia Dawada got a Gambia. Al Salla Kodo Dino Jula Finance Lale, Yakali Gambia Banco Luto, Banki DATK, while the Jula Finance money transfer, it told them Judo to Miniano Wati, it told Lekatambi, Nindonia Bule no.
walla ala ne commande téléphone to +447949533233 walla +447949144674 walla +447438061440 Jula Finance Money Transfer minulu mu ñondawanti julolu kono Smiling Coast Transport and Shipping Company Limited wala nata kota edin kokutolo nindondum eco removal and freighting e ka fona fonda lele Germany and Switzerland dum karo mumebe ni e commande doro binala fo la bondato yela famol chika ya sambe nan fo Gambia andum e manda wala tata fo Germany fanam dum e satene mbo ko Freiburg o Stuttgart andum sai kada fo Munchen e ko fanam be la famol chika le kabiri motor lomba fo armoro la rangola ane sirangola ane fenkotangolo e ke bele chika ke sambale nan Gambia Smiling Coast Transport ane shipping ene kukutole nate ka fo mi SC Express wala mnyende ko ni fende ngol mene yalo ko alkala fike ki nan Gambia mine boko mobile phone lo laptop la nin dende ko lo kada fo kayti kotangolo ni ni femol be bulo e be tale bule ando karo kanle e ka jim fensi faale ki nan kana Gambia e manada wo fanane de e la faka femol bonde Gambia ke samba Switzerland wala ke samba Germany e ka fanan kele wala baade ngolo SC Express wala na altol fanan mini alon ko albe Gambia ja ni alafta moto le sanna Germany ani Switzerland e se moto sanno ade dele ya sambale nan fo Gambia ni futata Gambia tembo minna ali la julolu jo wala baade ngolo jennata len kale ko kukuto me alon ko kukuta kendo lo bari kudima ate buka jomo si wala ali ngamboro no ali ngi commande SC Express wala Smiling Coast Transport and Shipping Limited. And we command the telephone number +41796631176. Sande ntakola man sambala la soto kujaro lelo masoto no Gambia wala charjaro ani nyejaro ni kukodano. Anga mbore Smiling Coast jara ma. Badi lamol lalu anin badi jiber lalu mobe da oda kabrin Gambia fo Gambia e bantala ngal mumela be konton altola anali jamon damulu misilime ya konton dirola nemo ani kiso bali konton diro kola badi ngolu nsali bismillah koten na programme to mimbe keri nkafo wala nyama kato ko nga dati wala nyama mba foka wala fana nyama andum fana ala subhanahu wa ta'ala la man sabaya to mbe continue la ka banke wala nyama bari badi wala follow mbe min kera wala mo ka programme dati ni ate dati nya kilo wala
wala ka Allah subhanahu wa ta'ala date ni man satalla toma bismillahir rahmanir rahim kata ko ata don man soti man so mi yalon ko ayon to dada amanda dan dada de bara bula fi samanti dada fe won le kono min mu hadama de wonti bayrin dada fe mo mi yalon ko wala fi siyata dada fe mo beti Allah subhanahu wa ta'ala nata tombon kake ate famo teroti wo bota hadama din kundale mi yalon ko wala mun nakunti bati Muhammad sallallahu alaihi wasallam hani atara danta wala ndolo hadama dingolu mankuwo ko soton be min complain no la wala se bulo alama bari fam amanna da wala ay ke kalifoluti anata modon ay hakilolu dinna wala ya sabu ndolo hadama dingolu min nyantamma wala mu watol be la ka Allah subhanahu wa ta'ala tentu ka jayi ka warandi kuwo na la tankan tenturo ani jairo ni warandiro mi yalan ko amandandula soto se duwana sabante fureli min yalan ko kunun ni bi jambi ten fe nyin kamala itol ketan jati yoluti fo Allah subhanahu wa ta'ala se la jamo soneya ka folo na kunti ba famo Muhammad sallallahu alaihi wasallam anala dimbayalo anala saibolo anim bisilme sabante fure to maru be fo Allah subhanahu wa ta'ala se nemo nin kiso ke samba ke dunde jannatul firdaus be Allah subhanahu wa ta'ala dana la nyum programme kono bi fo Allah subhanahu wa ta'ala sen tankan nemola masibola bari asem manta ben nemola kayrola ka kando ni na bulu kum faya kuno bari ngata doron no mansoti mansomi yalon ko akala jongo kerkere tombo jongol kono ay kanda ando nin Allah subhanahu wa ta'ala do ye min kanda setano marufo min keta iblisati abuke marsano nin iblisa korta min filindela wallete mare de jiko setara de ko hadama dum setane mate filindela jino setano te filindela sulu saji maru te filindela sako sai sayo nin kamala bi fana nin nya wala mi yalon ko ngadati ni bismillahir rahmanir rahim la fo nsa kum fano nin alhamdulillahi rabbil alamin badi wala mbala hako boyndela nyintidi fulol min be tambita bukana no programme la kato ko hadama demo ni be balo kono wato dolto bala chaka ko bije bari hadama demo min kasi ka fatete sasala hadama di yani sasale nata wala ya sabu borulu tandinna wala ya sabu alay domon dimo dinna londolu to nyin kamala nin sasatan so borulu ta borulu min yalon ko Allah subhanahu wa ta'ala le borulu findindi modu kete yele mande lalleti isaden sa woluta ngam famule jara bi alhamdulillahi rabbil alamin hani bi to bi jele andum fana wato do dum betti sola ni programme ko kono so wala ya sabu ma fo la mol lalde barato min yalon ko almu jiber lalti kali na musuwaro de la to fana be la musuwaro taral bulu nyin kamala nimbe to la do ngata fana salla musuwaro kalu nuto nkana fulu sawundal anen fana nimbe ti sola fana alsalla musuwaro kalu nuto bari mobile do nyawnya adum fana be dibe kan screen to bari be fresco la bobni ataka jam fa bakale so wala nalbe jibe la bide mo be musuwaro tade barake musuwaro koyote mo be wosoto okay bidon na programme alhamdulillah to wala min na farda ko reke insali bismillah ko tan na programme ko no kala kilo blandi drom intelo ma tere kanunte pamo do boja mi ya ko nyente boto be siringal ye mimbe kerin tv at the same time fana mbale su radio to brikama sate ko ne ka ko mi home digital fm 99.9 budum bi programme mba talala danya fulalati wala mba kala danya sabalati bari ngalun tamba soto janne mi yalon ko wala mu bolonti bolon bojan nyaato sine sorry bolon sane binge ke bojan ne talati di okay bolon sane nyaato sine katabe tan lan dim bolon ne te mo wala kala kata folode andum bolon fana ba fana le la tira mu jumaati ni wo botaji na kibaade ndingol soto ko fenkol min fintata wala mo investigation no kiskisirol min kata social security la fannala wo kiskisirol sai bantala fo reporto dum ta president barobulu reporto be president barobulu bare reporto do bentol fanam bulu janne so wala ya sabu jikita ko nyinkuo bantale bare president baro ne aje ay alpha kafolo de pour ya ko nyin kiskis bari nata ya ke safo ko president wala ta nyinda ka dunta janna bodaga bari nyin alpha kaso kafo mi kiskis
siroke ñinol botale from different background so ni woli e min fo wala be kala anduma monta wala report on be ñinte bo mento ay manjanne sembentuya manjaye min fo report o muruntala e manjan sembentuya report o e mintandi domo dingol to ngamillo minale do fanan folaja butum programme o din ko fam be kala min wala min ko wuro sia airport to Banjul International Airport bari ila deputy finance director commercial director min kita Babukar Sow ya tandina ko police oli ya mutale kabiri wato min airport ya decide ka bay do ko yo minan analysis be fotala woto mune keta fo Babukar Sow fotala do ko mune nyanta kela pour akana fonu ala do ko Babukar Sow e mun simfaleta airport e mun simfaleta bar fambula kula nyoro min keta police oluti wol fana e mun simfaleta ni ko kono mewbe katala ni programme to wala baade wol ngalu tantu ngali jayi alste medunna programme kono science ning Mr. Bolon San Sankara mani ba konde pamo ko dan sankara ka dukun mal baba mana ni tawla don beni da bojam be ngal tel bisko bojam ngal tel ala marka bari ngol wala to nyaati be man sa jali fanam kontona min kata pabo bo jobate ci andum be jalodo be kontona kada ka folo na kunti ba fo la min mum man sa damati jali ba ko yate kadina wala fo jalobe dawda ngal mum mela be konton buto sai ba de won te feko fenkera dron fo naria dum programme kono programme mi yalon ko bimba folo la nim bolon bismillah bolon programme to bismillah ni mode nyoko to amodo abarat mbe folo kontona to ani kontona ba fole inimbara okay bi kam bunya jam kam fundi jam mi yalon ko nsafo na bolo kono ñinnon foloti kata studio kono kambu ñaali o kamala mba fole ko ene mbara abaraka bake bolon welcome to the studio bolon ñin studio malla studio lati bari nga ñin studio sambana janne kaje ko ka molu sembentuya bari hadama de won ke sembentu ya be nyin tembo min to wala mu ke kibar fente keri min tambita kibaro bari foloto kele jawaro min be keri anin ku ko taw min be keri wol be botane sain kibaro wala mu de order of the date okay bolon se dum kata kono folo ngalo ne ko be UDP mon position ne be bulu UDP bi to la position be bulu wala mu Secretary General and Coordinator for West Coast Region. Okay, very good. Butum body on the Secretary General and Coordinator. Secretary General wala mu safarla bati and the Coordinator fanam wala ka cool be GB ka de ko foy be tobentale. Bismillah bolon baraka bolon be kata datina mim famala wala mu ndiko ngalon ko President Barrow a resign ta UDP le yo President Barrow la resign o UDP conditional le asaba resign to UDP bari UDP le ya tombo fanata fo a fotata convention to wato minna partiru nata kamben ko nimbe min tala be kala na nyato ko te pour que presidential candidate nte lala patika bari lafita le femo fe ya don ko batala hana tarabe parti le ko na telo wo parti la nyato ko te abe resign ala parti ko le ay lo afa ke independent candidate yo bari nata moy ko West Coast region yes safero ke ka president Barrow ka invite wala mo ka commandi pour ay murun na UDP kono yo itelo mo secretary general itelo mo coordinator yenyi leta ro kalamuta amoda baraka ñila ko mo moy kala moyle akamoyle eni fo
Oyalem West Coast Jama Intel order ka saferoke anunga ayafanya menga safero nyama anunga sayo nyama anu jama be birin kala to kadon a chairman wo vice chairman wo a coordinator wo youth wing wo ibe a letter sign ibe wo letter sign letter wing assembly and copy le adi party secretary general and the leader of the party Minketa lawyer Hussein Numukunda Dawati ala occupation. West Coast Bay Benta Portala a letter guide Mola Kata President Barrow Walling State House Kaleta Diana and Gafon Dafana Fana Mafai. Abaraka borom bidi ale letter samba mune kira President Barrow la jabiro. Well, ata content bade atem UDP dingoleti coalition ya ta UDP diala janna ka fa UDP tembola wala coalition tembola parti la biro ketati wala dala sitaye ya tombo atarna parti nyaadon kam mo tanni se bebe malo kono se maytu kasoto yes UDP side ko o senda ko atol mi commencer ko mani en tol la nyaawnya atol sem parti tamani gande parti lo o kelen parti malo ko makamata mo hakilo kabi yetol mo te diten pati nyalo ngoto mangi to di benda eko ntemo mo tala pati banda UDP fanta way mbe UDP dingol tombona ni londi woda malisi na nyim mulu sin mun na nyim mulu be maytu modo wota pati e banda la mel la fita UDP nyaton kayara no ma ha asolta wala mu jumati hani amasi me wala tege fulano ari yalo niko bari pati nyaton ko ni e to mon dogo woli ta do soto ha okay ya le ta do soto bari ya le karte ne won enada pati dingul ta ha Umar mako ena ni mobile on meet please carry on wala nyindi ko ibenta ye President Adama Barrow Tombo ya findi ni ndol du malan ko kam kabri ya findi ni kan ni son tema na mutefi ba jannin ka to man jokana pati nya do bol na tan tolu West Coast wali mbiri kam kadi e konye ko atole meta pati bol no mbiri kam West Coast o kamala la ko ngaje ko atol folo e meeting o commence ba wona molde boloto ka ko e ngala ko mo moy ko alta e murunda insida as West Coast na kaja mbenda ko mbatalla ka to nyimmanke kukura din toli wala mpona ni yiri biela ni roso sango aniyo kana dum bi kamale usenda ko silu mutana kana bi kama kan tolle wali bi kama ni UDP e kuso ni yiri bi naso soto ela bolu nya la simfala ntol yiri bi kama we skole ka kana janka ko maska ko to ende ka sembo di fonyo di yiri bi wala birika mama ke ko man kati UDP de oto birika mama ke ko man kati anala de na sato man ke ko man kati UDP bismillah good abete ata bake die kumata bake ali President Barrow Tombo ba ko me data ka bari la famille ni kala ja wala mjenti ko President Barrow independent candidate do kato ko abota UDP so ala wo independent candidacy sarto le mo coming ko metarla independent yale la funi wati ka
yamira alla miro nali ya forcé wala ali presso la kam fambulu tala UDP wote kudo jakasla no bang anni IEC tema bang wala anni loi tamandila bulu tema by the fonso loi fanandi beje if President Barrow should come back to the UDP now because coming from go is a President Barrow bondino UDP kon but it UDP bondino la President Barrow kon but President Barrow can mean for State House and member in Banco Modi e Millo wala mamu independent president so ntela miloto yabra almanyan aljanti batola le funding ala tambanga ali afa na UDP because sai na mu dana UDP wala wo sector mimbije wolu tinyata malo falla Corsiro West Coast region falla Corsiro fotata wotala okay ni mo le pa mo bari ibem ala wala ngana ko moftandi bismillah it amuro itasu ni wonte ebe la kam filindi hani ngamira don foy pareta de ita amuro itasu bo akundu mam pare folo bismillah bismillah ka beri ngam meeting ko kumande jambiri kama jam walu ne kada meeting moti min keta o seni dabo koma anala go group mbe mayto kabe ngom meeting o londi wala kada Adam Barola stand followed kalo platform kam kadiamo commence bar janni o atara parti di ngolem atala deputy party trésor kabe o keta mbona je meeting fulanya ngasudo bundumbo diam tadi mbona je ngasudo sera ko mbona je ngasudo banjo Pati kebal munda nyokam kodege yeto organize kabango bieto kata adama wafi ya wafi bango bema foi frère de kama jam ya wafi jama ya wafi ko bema o kada benduri mbalati ni nya go ta kasino ka kada benduri mbalati ngebe karamta mbe jam fara nyawnya ngebe kabiri o banta ko ale so mona na mama ko na ta mama atramba kan ni birim usen wol famo be man be free wa inta parti be meeting kan pour be passer ko ale so no so no nyaa ko ale so no mama e kaja na be ko mama ta je kaja ta mama na je tolla kaja ta je kan men kaja ni fo kaja ta je o kambe kacha ko kuma jumala fadaje e kambe ndako ete yuli people la party ba wala mbiro e tandi wala sono nyaati ba e ferocity ferentumo yuli bi kam e ko mbita conventional na yini bi pati ba mol mi rebo mi je sonta ba on na mol be bulo do maroto pati ko na moti maroto to la mol be maroto wala mutwala ngoro so na mo nyaati de fale mo damma masakunda la woda mala sa atina ngoro se na mol andum kafunyo la wala be fa kafunyo ma fana wala fana yinda atina na fale mo ke na ngoro na si na mol ma balance sonta ndalo convention wala kaya ba di shote pati le biro mo be biro doko UDP Adama Barrow dala dumay NRP e dala dum Ahmad Ba doy ya dala dum Khalifa NCP e dala dum Bolondi Boñay Dr. Bolondi Boñay PPP imam mo bondi dala min nangi mo lu ñu ni fotani wala kada Dr. Asset independent candidate o fane dala sika ya fanya mbenga na nasi nyumul ma ko ade ngam pare mo me la biro pare e ko je ko ade la kambe foro convention la tanya wala ñu ko pati rim pati ba
division be motani to monna division wala mota wala parti mota wala bondi e warta ko e doyata ko e bol bondi la parti identité parti ba o fer du ya benata sontala ni di mol alfa ni sontala ko sana mo de buluto to do la mota buluto sonta o so ko ngana mbiro tudira mo be nata tati mfraji West Coast nte bolonsa la mi jara ni usenda wala bi buloto ndogo no la maro fa ko buloto nte ni na la mi cham na Gino secretary mi member wulida mantesi ngana mulu tombo mo taw tawni ben West Coast no ya na tombo na fam kam fay division of Tomali bela banko kam e be tato NCP atato PP atato mbe fudaraji be timbal ma fudaraji jannin dutun do ko be kete na do ko baaro ke dame wolon jannin be sila ko kono kare fa wina kate fa wina nte la ni chama kare tinya ko ali atinya ndono ali atinya nyadi ndunda ndono la kanye campaign kafwe adama kafwe UDP patiba nibe motala na patiba la mota jamala jamaka wala nyata timbala ne patiba bondi ko bala do mandi on kam do mondi wala ka kellan tanya do sonko mo moti wala mtonya soto kita film manke wala nasola ni campaign akoda mewa esa tule abaya maso na abiala we bolo ko we abaye yana bo misila ana kala ke son tula ni ngati ba la na kafe fay na fay wat minna pate bi jibe ila mbiro la atala na tinya duna na fay control sila wat minna pati dol fodi la mol famo yimi pass ke zamana e fodi la kare ke so bari pati dol tije men ya ko wali la 70 be yalla woti pati ibele ali okay na ma ke asetu la moliti wol madi wol fa na mol ya boy ko le imanna pati mi ya di wol ni pati to malti nada fa okay dans la 70 people le font. Il faut à la fois et dans il faut dans les 65 dans les 45 fonds. Mais l'autre. Quand il est l'autre. Quand il fait bien son 65 bon les bien son 45 avant bail bien son 72. Wala 70 ay flala. Mining Henry et Adia Toda. Automobile wol be ya dia ni campaign ya di president Adama Barrow la UDP flanko nga win by 301 vote so janni beta e mo la fike kundu barje kumata baki yalo Adama Barrow mu wotembo UDP janni beta conventional a resign da fama resign amar resign janni bita la convention janni bita amar resign so a gagner kola le resign a gagner kola resign because no kata wote bana ila kamben ka amar resign for para amar resign ka mutola la bilo mutola na ata so amunga UDP a gagner to wole toya a gagner to wole toya a gagner lu wana ta resign but wofan in itself are complicated abla do no no ta complicated karena memang complicated. Ini tuh sonna pati bala mula sama dole ya nala agreement londi. Bari masuk wall. Bari sonda. Pati itu lebih compete. Okola nimmi tahu kena wasna resign. Bismillah. Ngaji ko contradiction itu omang nyam. Bismillah orang bari person ni ko namole de bulo. Fum bulo si walla. Okay. Pasal usia dah pernah mulut. Ni mo mila sonda bismillah ko ni tawo nyam
a campaign ke fo adama ganeta a campaign ke o campaign ka be da tola e bango da tam ni gambia la UDP structure wala ya nka coalition sojo man to dia parti ko man coalition groupe ya adama waji UDP structure le ya da man mo nation wide fa ba da fo da to ka ma ita da UDP ko le ke la do wala ka defati be ina be ga ma ya ntola na sere mo buno ntola na sere mo organize ntola na ba ko be ina ni bulanda kola dan dia dia kita orangnya bismillah kai ta orangnya ma fu adama ya kaneta adama kata president oti alla mo min be president ay nyanta ay be bondina bari wala kata alla kelo ay be bondina andon alla mo min fana be president wo fana kata sababu te pour bari UDP meta election contest na bari tumala mine yala mo be muta wana sembo warati ay kuna dole kati dinna wonne mana la fi UDP la bari ya je ko ni muta muta ni se ma ke mo ni mo ba pati la mo kuma ba wo be contribute na mi no ko mo se tonya wala mo tonya so ye nyedul be bula ye bula adama ginta aboro senda mo foya mo ta da wala kabila ganet mani ne don je o fanna la karo because adama la campaign of bacon Usain Dabole akafonyele Usain de mala political father tanke Usain ye dingol wulule bara ye to wulu political kon andum another phrase to for me ala ko kuma ya tabaki wala mnyende ko ni ifafa ikoite de la kumbola wo mudingo na fuwat banala sansa mo boyta ikoite wo sansa mo bodindi nora wo fana mu problem oti bo keta la fen kote so sai adama ganyeta bari mbe minno ma hani bi yalla law campaign o be kon adama ka present as a UDP candidate but ka present as an independent candidate so ite fama ya fajande ko ila miro yamira nan kafuta nyola wala se gagner sambano bari UDP meta tala fama ni don be na ta e fama ni and wakam nek jama ka quartier tinyale so sai adama fela gagnera alhamdulillah ato tata ko adama muruna west ay muruna UDP and I'm sure adama do muruna na UDP so sai radio do ko wato te na sweep wala na tanyin don e ila UDP di mo mi ala ko ite mo UDP West Coast ite mo secretary general lati bari fanan imo coordinator lati alu dabo mo deputy campaign manager lati ando fanan councilor do atul bebe UDP yo kuma kama na findita mi ya ngo kabiri na be fola ya don kuwo kuna kankula abuka keno kibarot banna man kankula fo alonta ka ke kibarot so wo nata moy ko alla député kile même fana be UDP bari ni ko be yulu ga be mo UDP do ronet wala na bi ni kuma ne so mimbi je wala mnyede ko député findita ko Adama Barrow aka kodo le di UDP député dolula nyin kammala ke la lanna ya tela kawsa so ako andon amaluta baki itollo mu député te hana tare be UDP but even UDP as a party na ka be luwa sambara na wala be fen sambara na min manke Gambian ko la interest wo député le nyanta lola ye UDP la executive ni ata mansakunda no ya ko UDP la mansakunda nyindi nyintoro ngamira tendente na ko bare ni atara e ka kodo dila tumando biye la fore ya se sanno yo ndiabuta ko wala alu nata saferot katandi ko ite bolon sane ite le ya ko commande telefono la ika ko isiti dankula min chamla yeti la salary taji bolo wo tonya de fo mon ke tonya lefta diamala tonya silola bismillah wala si jambi pour nga bo nyot e bolo sane mo
Secretary General and Coordinator. West Coast Executive Committee meeting solo. Inte bolo neka kumandiro ka abela. Free Sanji Saba command. Amna do gole mu. Hadi. Inke ko le fana mu nyam akela. Pour ka commandiro. Ha. Anum West Coast Congress kono ijigina na ko mba akela no wala ne ntombo. Bismillah. Nimman na information na so sita kan. So ma doya bi na ngaji doya bi nan kan. What I'm told that. Anum alo ngene nga kumandi. Ha. Ba janni bi alo kumandro tanila. Na West Coast Executive Committee pele kumandi. Alo second to last. Ila atado mo laba wati janni laba. Janna. Ye minulu kuma. Wale mo jama. Hani bi mo la je fo mo min so no line up. Bismillah. Nde. Any information about a national youth wing president Bulu and the national executive member Mati, we get a land Cham State House. Nine in Gan, women nine in Gan, Unka, Tam and do a young fool. You know, what I'm going to get you so rest. Ka ali kumandi na information also More information no. wala mo nti ko mbenna office ko bino ko ali wala mo lan chami kumandi La mental. state house Ila boss. akon ko alla executive West Coast executive left Leslie told You told. that Muto nyama ntala robo ma yele ma file boni nanje ngala be nyaati mo Biro. ah Bismillah. telephone wala ni to be free okay I be tota okay argument sibito I am called for the some minister 11. Some minister 11. Tilip Somanda. Samanda. I am called a comico. Left ye executive for command in the Kilna Kilina. Ha. Yene Dankuna. Yene Dankuma. Kai be Dankula Munduleto. A Konyako Benamoto go to police station opposite. Ha. Ate. Soma di maso. Ni ade watu ni haje. Kai bismillah. Bara ma fo dalilo mi ake kuma ne. Yalo ya. Ama fo ni dalilo mi adna ke kuma. Mfana ndum mani ni ka dele jmala na ike kuma ndi. Yalo ko kai ke kuma de monel. Ama wo fo. Ama wo fo. Bari te yangi nin kai. Ani mani kama ate mani ni ka. Yalo ko bira ye kuma ni. Ikai ko ike kuma de monel. Hani. I move. Move. Okay. Na because la ko ko ha. Kaga ko ni kuma ndi. Sani soma dimaso ibete tarra muntole to ngani ni kawo ya ni kawo le bete tarla ila kuma mo de lo mo ni nga okay bari ba tarla muntole iba tarra muntole ana ta fa ko to police station opposite na restaurant mo tara de mata ka bisina ni ngambi soto no mba fole telefono la wala to ni ngambi soto no janni soma ni ngambi soto mi ko la mo de na fa ko ni ka ko ra ya credit ko di le ko ko mandela men Ano mafu. Mo kana pere ko ni ana senda wala ko ni mo kana. Jangan lupa dengan volunteer. Okay, bismillah. So, apa yang na mo kumandi. Fon sida aramata dembala campaign manager. Misra kolem, birkan misra. Atodo Aramata demba. Nga kumandi kaya ko aramata ko na bolon ne. Nkae Lami Cham, State House, National Youth Wing President. Ako soma teno, wing kum ne miyosono. Pula ite dambala ko tunya. Par binyeso, ako soma teno. I said I'm State House ala. Banana bunda, abi tol tla jede.
ni fraje eba kumanda la isela ngwala akonyo ko akam kumali ni la kai wole man fe do wala ko to ma ni nkala akonyo awa o to mi tan da wala kai bisma wala ko mo dal taw ñim to mali be ay sama do mo ko do yebe ko man wala nyama mo le foye ali fana mo le faye bare ali ko so kana ko ma ali le taro nga faye ma telefono yele mo le seri biro ko ya sedo so asero so ate fana kai sedo so ate fana nga sedo so ndo mo sedo be fe la ndende mi so la ngo okay akonyo ka kan kuma le minela ka aliu mali ni ngawa akonyo ko executive kuma le ngal kuma le wala fana le wala kono mi kuma le council ya kula bari be regional executive kono deputy campaign manager kuma le wala ka foy akonyo mala kan kuma le min na fo atele salary fo salary lomba fo salary bari lomba atele anyi ni ka atele ko fo salary lo balla ko ka salary di ayo so barate ni ka atele ni ka ndema la min ni salary di lo ndema ni lo anu ma ni ga ki ma ni na very good anyi ni kan kai ali to make things short malo barate atele ko te ka kan kuma ni salary fo ngola kai te malo okay nye do ni kuma ni wala ni bida te dambo ni tita atuje in fact mantala I want to for it free akamanta na telephone of our yamata so wala ite mo secretary general monte nyomo yo mantala ni da council o temale kadundin adu kakamfafa ite no regional secretary general administrative secretary general ne akumandi afone ale bije bara manya na fore mantala in fact because when mentally nyomo yo mantala tem aka nyomo yo bentema bara nyun fola ta for the first time mbe alu de la dim façon kala okay good alu ta kon non te bolon sane kon kili jelle kala ta kon ma telephone sanyi sabani ngani kala sia da baka do ko ko anam ne nyom ma façon fa contacte wala nango alu kudole mo tata ko tumando ba me da ko samba de kamba de mo kan bari nte nga kuma ni na ngol kuma do la no o mo gol fala mu se do leti ni e kuma de ni nga e ba fere ko lon dal do ni na okay ji clear ta very clear wala mu nyandi ko alu ye min fo ko ya kuma ni ya kuma na kuma ni bari ay min fo ka fa ko ta salary kama na min chama e mo fa bari a tele ko salary lomba kanini ka fo salary lo aya tan na min chambu ka te jonu salary anona de fo to salary do okay ita fo be executive ko kono mbije ita de mo ko man ita fo mo tata le ma ani di man ko man de fo okay hali bi me ta ko man hali di man bala ko te mo ko man ay ta ko do di wala ita kana sa no me samba na mo ko man ta ko do di wala me na ko te mo ko man so bari akoy mo ko man dalilo be de te mo woni ka ma ni ka maro fana adi te na ta ke do ko ka te mo te da boss anga manke follow ni manke follow ti ka fo mo ko man di nana ni manke follow wala maybe mo na ko man de ra ka ko do di la tumalo amake nyala bari te mo bay akoy wesco akoy ko executive mo mimbi jam leftale kilo wakilin kuman ninja mo tati ba fala bari dafa na me executive ko la fonte data kumandiro ela miro to andum ngamara wonyini karo wonyanta la ka misal fe binyo lunga etela miro hanna miro wonyanta kala banda miro mben tole barla na atra surata bari ko ya asura nyinu la nyene nin ku be sura na fana na wonyala bari ko ya ne fana ko luwa malong wo manke eftos de nyene asabu e kamakamo di mola pour ni bula ko de yini ka mo ne asabu yembula bari te commission de le mo min kana ni ka ko ngaka de bari malo
malo min kale ka wala be jele so ngabara ni nyanta kala me kara bunda te ne moli mbula ko la ni nyin ka muna ni ko nganyenge as far as leadership is concerned okay bolo maybe c'est comment do so lafta min la asiyata fa asiyata okay bismillah ma dali ayo ko nte bari ni wala mo nte mo yiri bi do ko la ti nte yiri bi ma ni political ku kanya ni na balo ko birin tu yes ko ale mba tani la ko afa ni ko ko ma mo ma diamo ay ko ada ya kuma diamo ya to ya moli hada ma dimo ale dai to ya le ale ya ta kanso ya den kanso ya ben ala nomination ko president Adama Barrow wala ya do wala ya di la mchama ni ko do samana ni na biro to jam wala ya do ye ko lo fra ni ma biro hade UDP le ya do ba fo Adama Barrow le ya do je nyanta clair alu mu UDP candidate Adama Barrow mu independent president sai mu ne ya sabu Adama Barrow aliwula fijo UDP ma do thank you UDP ya do ba ama do ba kuma wona tan kanyami ngalo do dan tan wala to nyata ite me wala no tiko la min cham ni la cham kilu mi kafo wole man jogen dala ko do kamana nada samana manya diro nada samana mja ni commande ali la chama no consequence chama kaya ba tete ma commanda nada secretary nada alewla kansilo kanite mo ani worawla UDP wala no Adama Barrow ma ke UDP parti da maide ke ni do be c'est un global do sa dani wala amma ke UDP parti da maide ite wodon no ayake jumane fole bari ya na ma ke ni da ma continue folo ma continue no ngaje seniati do monde ya no molle be la moy ibe fininda hani je bismillah nga continue ga samana ni commandi ala chairman nata ya receive a sign ngai ko president Barrow ko community council in the committee ala nomination kodo jellem $5,000 each what chama ya mtu asali duata woso man from ali ko ka confirm for chama le fotama okay ako fotama ko afa ya baraka bismillah ako afa edward asonda ay wo ko do do yus campaign kana ate president Adama Barrow kilo ani la chama enala ko do samana ko dake min gala campaign ko do jeno 50,000 each ward for UDP candidates nata commande kontakata commande sifa kilo la ko do dia alo man ko do bay ama fu fara ko do ama fu fara ko la am do we talula ani lulu nda bulo kana ama fu fata wala ko ay woke al ko do akana mo ko de akana fa akisu kana mo fu mo de ko do mo feeling okay do kare ala alo yego de dinni mo ni mati dai na to na fu mo bismillah mimba bulu ndemalo masi wala ndema mando de la kamala tali be fo de ndema mando wala gallo no dan ndema mali dina dan wala to andu ndada wala anu mada ma mandi ngani mole ko mandi ngata ni won no yama andi mole balon ne man fa ani londo so do woto okay fa ko do kare na en toje bolo ngamera program do fanan kanale after this program at least nite 1 hour kedan sign nanyirin kar la bambe kelamit bolo ngelo ne amanke biti ite fana en tolo na amanke bari se ben fana so do ane bari yalo radio do ko wato de bari fama nyinen ka ite ya kata ba ke nyimbanko
bayri tole ya tolle arresta jam long time ko be la tala kan yim banko kan ndega o kala mutane bayri ko be ka ke na o korda baale bare ye min bay kunu ni ade bi ibe sonna la le bang hana trabe UDP le kono foy ba bay la kunu ni min bay ka kunu ya jabe ka moto dia da député la aka campagne ra moto sanda 1996 nga jada moto min jindi de wo fane koy bota anonymous dono level nga waje jande andu UDP o moto bay so ni adama e moto di adama e kodo di pour campagne o nin ko ibe sonna la le ba fo iba bay la ka som wala ka som bali wala kuni balanta men bi ni o tiñar sifal je be sonna la fo ta son nin tiñalo min bota stilla kodo kono bankola da fu kodo kono ha ni nga jila ko etama ha nte sonna la bismillah bari nimmaje fo da ngoron ka keten asi fe so da sensu wala to ya anu sa do bismillah al president ola mai mo so mo minna to mango ba do iba mo akola ni talo na abota mo dole to ya mo so million wala danne binga moy commission auto aka o ko do bondi dame sa so je fo nyanda sila le no bat hani bawo ma sekunda mo bulo ni no kata ha to mango ba fo dale bismillah na ka ko ba ko bismillah bari sa ateni ko ya fo nyama pamu UDP nte bolon ne ya introduce Brikama Jam 6th of March 1996 parti sabale UDP create Kalo PPP NCP GPP Keba Jami PPP Alain Ansunding Keta NCP Andrews Kamara GPP nyulle nyim parti law ina la fini ni molka midon keda mo do Federal Street Banjul Olim Cinema mo cinema ho ndene dem mo kana nyima bonya ne ma de taw timba sinyasa kuru folo min tala ya dum dem mo kana nyima bonya mo ya ndele ko ngata ma lo ko na de tele nga mol kumandi folo de jam Brikama Jam kanyam parti introduce ngani do ke mo do to wala dembo ara sane la suo o tangi be kama garaso ko na tangi barbe wala mo mitim foro mo kene wal ma beti ngam wol mi kuma di woto wasa jani dembo ara so itele wasa jani dembo den ante wasa jani kuma dembo ara ni waya fele okay piñol John Ndour coach Telenga kumandi jana boy garaso telenga kumandi wa fane mo kumandi ngata la saga ko nyan sale no ka NCP alma ne mo ni ka faro kala na NCP chaw ma ngata la no khaya ani pati mo fay ay ajina na ay Mariama sabala so Mariama tambila aja ma je jata aja jata de mo jata mo so ani mo ko da ay kumandi na na no do ara wasa jani fana tata la maron no kam ay itala sonko fiwol no kam e be sambana nga ke de mo ya meeting fula sabanyo na ko so je woni to ma meeting fula ni da de mo kana nyima bo jam kan kay ko so da meeting fula la ke jana ba sai na to meeting fula la kam mo la di amo nas bismillah ana la fanya anna ken na so ko no jam so ko nyama mun da bolo kam ba tamba jammi dana ala say ko ngana simol la wato ala say ko mo le fu ka dum mo le kam dana ndo ko yo folo simol nyas be dana lo wato abako bata mbaja be bako kana mo ma e bako sirfo konte anala tambela mo so ne toure e be bako esa diouf e be bako na do ko la folo kabula boja ya mo jama fa jang wol fata doli ya wol fata wala na dara ro yidi bin quality
mboɗo yimnaɗo misira Bismillah. woñon misira ba foɗirin sani leydi laalo sani Bismillah. ani moko bolon ɓe danna kono ɓeɗen mbuɗo mbe ngama foye ares dia yen toto yelle ba foye mbuɗo kati yen ares dia mbe regional congress santa basinama wasa jani sengol ñaasi isfatiam sumana ansmana fenke sali ko ñawla ni be inata kala ares e kon tita defana ko mantala ares ko holo ko ndama kala inata wala kamaji ini kidolu e konta ñin ko ko haadi to dara ko ngata police station be isfatiam ngata arrange yi ndaje ye fofel men debal ya be grip ye fay kam ko ne ares ko ñama okay bari toto kambarama kam lol kan wato banda ñin programme ko no ñanta dan fala pa wato ninga time dila wato banda bari nga minje yaya la wala mu ka kodo rudi andu wato fana fela na ta be kodo rudi anyanda dibero kera wala kodi dio kodo sedunno projet ko to le moni e do ko karo e faya samba suwo kono bare kam molu so kodo la yaya le wo sambana jawarna kodi dio nasi ata $50 okay ñala ko mo yele ila maybe la hakilo down the road ha man president jawso ha president ha ñi jangabe siya hani kodi dio dobi ande soso kodi dio dobi je o man kebe ise beti ya nyawne ka futa certain makamo to misal fe sitting president ni atara min fota lotale sitting president manyana député so la kodora wo manyana de democracy and it make a democracy for 22 years you are fighting to make sure democracy restore in Bangkok so femo fe nyanda democracy ti nyanda tenga bela ntulu bele nyanda denna ngake yamarlaruti ankana son democracy etinya bari nin kata kono be jam farade mbe ko man wala may ma fa yo na president ni kata nyoya na president bete bade soto IBPRC ko tabu ko midul kato do buteno an inso ya ni mo wala mo ke ni man jawso hanide nyimmu politiko le amaro so ya je mo wala mo kende nyan ko mo kende de do le bi la mo na bari mo ni programme banda sekele ka ibe fule na fo ni ma de na be ja la se programme banda le hani akana bandi bari be min APRC wolle APRC ye dolu fa sai nan ka wota do ko la ko mu beti ya ora mini o sabi o malo ula na ingenda time so la jana no mana kachai bismillah man la fika kacham kabu bari sai na namuna so namuna ke kabe ngi UDP start 1996 great this is good namuna fo bari alule ni kuma kama ya nansi wala mtonya imagine manya ne katonya imagine bari ne ka ko ne ko imagine ma fa UDP ko ko alinga dia mo bula dia mo bula de ngado ko okay alinga kafuna president na minim nin do en ko la mo le kanyela convention ko non hani fo nyota mala do en ko o do yili ko ani adama baro min no na den kata barale APRC ko do bondi je madu woni ntolle na sa bol na ta je na naso nan alla naso yuli bila naso wala wasa wala mo nge UDP man sakunda ko ban ntolle mbiro be siri nga ko kana o do ni nyoni ni tiji ni kalifa be siri do en ko ba kala wanya ni be siri e ba kala wanya o don kana nyon na kali okay bismillah kana nyon na kali na do to nyak sabada kana nyon na kali ni mo kele ba ko kule ndo man na president ko la jego ndo le fana na to mala ne ta wala ni to na to mala mo na Allah amunda te nasi tan wala na ni ndo so wala ni ndo na to nyaani wala ni to to kabe arma winda ni ko le fana nyanta amurula mo na leka Fili kota ni bota mia adama sindi UDP la bali ko UDP le ya sindi sai ala fango dibe muna na UDP ko dia mosi ya sai yo wala na ko ngani di bota la ko yo jamba bi bula na fata okay ni adama soksita Gambia UDP Gambia soksita UDP soksita
ni adama na ko timata ha Gambia ni soksi bari yamra mol mi ye Gambia tinya kunu ni wonna ta UDP bi be dadaro kala ni na ni de be dadaro kala abe tule tole gul ni adama na ta UDP hani de fo ni na ma hani abe tule tole gul ni adama na ta UDP ni na ta jole UDP ha adama ba lon le ha ni de jole UDP adama ba adama bi so adama bi na jole na to moleti ay mura la suo kono okay hey kabi ngene ni jewo pati bebe la suo le do bukam nyoni ne tan goto wala to ya ibe nde pati le ngene pati le do bukam fala me la pati le do la ala fala do pati le ko na man jolom thank you very much bolom abaraka baki ada wala de mbulu ni de ke as president useno na pati leader and secretary general ha uson kala mo mama by president ha ada mo na president on ti ha bari independent president ha o pa ni o pa ni mi okay pa ni abaraka baki solo ma baraka baki ni to ndu jayi wudu ba na ni na mala fe jamu bismillah ko ni jamu ni okay badi wala mo bolon sanati anata janne ka kuru seniyandi UDP bari nga UDP kansulo do soto jam min fanan ko atale ya kumandi ka fa ko tasarari kam bar say bolon ko at tonya atale ya kumandi bar biri nga ya kumandi kansulo lo folo kay ka kan kumandi mun na fo salary lomba wala nin kansulo e jinin karo ke fo salary lomba wala salary be num jele ka to min digete woni nin karo ni misal fe ko nyako misal fe Umi Sonko Koita wala Ibrahima Konte Koita wala Suleiman Silla Koita ninde ko je fa ka dan jole ba adara man do kuka so wala ninga ka dan jole wala adan tan jole joji dile tan wala ka ko wadi wala bare be bolon tan tan ba dayila ninno mo Gambia te moli na yeta jodu ke teroroti bare kuno nyindo bu ka so bi ni mol min be kuriya kan wol buka hani kada ka si media to wala wakamara mbe bolon tentula mbaja ila famfam tumala min na wato min betu de ka bona fokkiti kana ka mambe kan jam amunta butum bal be tentula be ado fanan tentula ata fana yala wato min to jankana ando ngalo na ko nyikol be resolve le famale ñinu lom kili wati telde be parti kili bari mbe na kumandiro continuer la kaje ko ke kumandira budum baade won ni wo bota je don tan ya nyama bi tande tabake malla fambe telephone o yelno wala be mofla da mala yel kiskis la men ya ko be kiskis ro la social security la fannala yela kiskis ro bande fo yela kiskis kayto tika ya di president baro ila kiskis ro kono ngamel lonje wolom jenti ko manjaye ko min be fo ani manjanna karola kiskis ro e manjanne febo bare yinde fo ko man sakunda nyanta fero kelale ay manjam murunda anoto kana da murundo da mala bari aya sembentu ya nyinkamala abe reform wolo mo abe jenko mi alko abe wole kele kan social security man sakunda sa sembentu ya kali ko wol jenko e bank andu jiketa ko be kele bari fana report o nata nyim foko modu mini alko staff o mini alko ye luata ya ke bulo kono kataka social security la bunda sono aninka kukota wala ke demonstration on impole ya tandi ko ise fero ke mansakunda se fero ke ay wolu kulu nyala mi yana ko do kula do takela pote bari do ku sarto lebije silo lebije mo nyanta wodo ko tamal la nyaade ando ni kam fate man kontani la do ku dula to silo lebije nyanta minul tamal la wole fisa ka finti ka fo ka ku ke mi yalon ko silin somo asa sabu dol fana yake ana at the end of the day abina muneke la ba sabu na nyimbanko maro be kodiyala marlabi ando ni wo kata nyimbanko maro kodiyata marlabi jama ka muneke banko nyimbuka marano nyimbanko marano wo ka ke mo be de problemo so wo kamala to be president baro danila mba fala ko with forthwith ay feroke janni ba fala tenello manjaye murun ala palaso wocha mi alon ka bije ya te bonde ay tay si nga commission o bata foni commission o paret bari cham nga fode jang
chamle Gambia la kodo chika di ya jammela ka fay ko ni don to nyin na julomi ya ka ta fanga ya ko wolta jola nyin kamala ka fanga la palaso nyin bambande wo chamu kile ngo ye wole samana ye wole ke manjan noto jumale garantie jumale bije ko ata wo ku kile ngo ka wala lafita le cham bondi ye manjan seyda noma e manjan seyda noto andu commission la report o memfo ye manjan sendentu ya reform ke nyin susula mi be social security ay dang nyin tama kuntawol mi be social security ay dang nyin nyodon to mi be social security ay dang manja social security la status wulindi isade ko mol min yalan ko do ko ke siyo be ni nate c'est la pension wala taraje pension wala be batokan amonta wala mo fanna yo bade wonne mo botaje don tariya nyama we going to the details wala mo ko airport story billahi wallahi tallahi mbe femo fem fola jam mam moji be ko etelo mo jumati ntolo mimbe kerin ka fo wala nyama ka to ko nga dati wala nyama mba fo ka wala fana nyama andu ala subhanahu wa ta'ala la man sabayat mbe continuer la ka fo wala nyama ni misal fe banko president ko doli bije amanke ko nga wala fo wala o banku dinte nyim banko kam mi alon ko ni man ko de ke ku nda fola mba fola so mbi janne kunu nga report mini alon ko wala kata ko ye Baboucarr Sow airport wobe do ko la Baboucarr Sow be commerce le do ko la assistant commercial director abe do ko la airport anda meta do ko la jele so nata kala mota ko ya bay do ko la bari ya mandam bayo fanan damala police nata arrest ka sindije fo mi yalon ko atata tilifula be buluje kiskisirol be kere bari nata ya bail bari na kala mota fana ya charge le comme wolom nyindi ko iko ay abuse of office let wolom nyindi ko ay lanna tambo le ke dulato dulami yalon ko mansala dulalo jeti nyenna mo charges ye Baboucarr Sow charge na kunun ko le ya bula nin kunun ko biri ya bula kunun nin Baboucarr Sow sitalen kata na evidence o dorije min yalon ko nga woli jele jannim Baboucarr fango binan toliya bari Baboucarr fanan fango la evidence o dor fanan nyalo to wol fanan ka so biri wo keta doro jannim be Baboucarr fango jela bayren tebe wala nyama nyim banko nko luwale nyanta tamala nyim banko ka andu selective justice man nyanta tamala nyim banko ka nim pate kuke ya arrest nin samba ya ke nyanta arrest la ba nin lamin ya ke ma arrest muna na nin fatu ya ke ba arrest la kunu ngin ne safi nata fo police ole ko mba fulane ko ali Baboucarr Sow bula kato ko minam luwa e 72 hours le dia la montaro wate taw woro wala nim fula nim wosita anyanta sambala kitiyo la lalia chadu wala lalia bula yo wato minan tulbe wasafada yarfa wato fama ya tare Baboucarr bula wobita kan sofa so nata police on la PRO commande bringa PRO commande ngai ko fale Baboucarr Sow charge le ban falma charge police on la PRO nata fanya ko mam Baboucarr at the time wato minna mbakala mutala man charge lo ke follow kato ko munum na investigation o mamba bari as another fanya ko mbe call la len so do mon ding fananga nyinin karo ke ngi call so biri ngai nyinin karo ke PRO natan call ka tandina ko to nyalo Baboucarr ya charge le with abuse of office bari ya bula le right now ala case ya ki Anthony General Chambers le batam be dula office pour nyin kamala ya jibe isa ja se police or advice no le foi ba sambala kitira foi ta sambala kitira amonta file o nyinte mota be batam be dula office le bari min ko mara wala nyinde ko mansi dol fana nganna investigation o kale mol min be airport ni dia mutale mi yang ka manke management nga mol ko man le dikita ko mol min yang ko be airport to they are very independent, they are very neutral. Itoli ye muna lo nyin ko to ne wol fanan katata woli la version of the story do dinna ye mil lo nyin ko min kuma da wala nyin ko audio do filtita mi anon ko kawsu gasamale wo audio filtita o kawsu gasama be non security director yalla security manager airport bari tumana mi nani ya yala ko fota nyon ko ma kawsu nata bori yente mo to kawsu fo abe france yo kawse audio bondi audio mi yalo ko atandi ko Baboucarr Sow ay do ko dati nyami aka do ko ke nyami anin Baboucarr Sow
e mo sifalo ando atande fana wo audio to ko Baboucarr Sow mo modati mi yalon ko UDP ko mandiay andu mandin ka ko fana mandiay biri wasafe kuno nga sonko nga be ben sonko na Facebook na tam fana nga safero ken ko atol mi yalon ka alka foko Baboucarr Sow mo UDP jawalet nga UDP jaw jamale de mi yalon ko bi inati fanke UDP ti katambi UDP ko la soto ta fama soto nata ko da atol mi fana yalon ko alko Baboucarr Sow man mu anti mandin kalete mandin ko lu jawlo nko ka atol man Baboucarr Sow long because Baboucarr Sow be sate ndo mandin ka satellite Baboucarr Sow man kammo mu mandin ka kawat Baboucarr Sow badi mo be mu mandin ko dati walle ya kurtema Baboucarr Sow man sido do na man ke mandin ko bar Gambia ka mingi be jama wala mo nyinde ko nka molu jodi ni i konton wala ka ko biri ko sow do mo jama e jodi men samana and it shouldn't be like that so no wasafe nyindula to e ni molu so gata so wule tabi na man kende anya na kiskisiro continent ndata airport nga kata nga management safe yen reply ndata airport ni management o besita femo fembe management e besita le bi airport moment to come mo be ya tafo Baboucarr yala evidence o tandina itol fana yela evidence o tandina say muneto to maname na banko be siri ko ngana dibe mimbe kere be mune fala bayri nyinko be kere mimbe kere ka wala sat so nyene ya sabu dia ko yamba satala na min febo nak isalon ko tonyale bo nyam nama min febo nak isalon ko tonyale bo nyam bari mimbe kere nati nyimu national issues lati amanke ko nim Baboucarr Sow be sate kilne amanke ko wala mubadi walati wala ya sabu some analysis ndo wala kala bari ni ala subhanahu wa ta'ala tema mbe wala fana jam na min korse nyim ko wala nyinti ko Baboucarr Sow ay kuwa minke in any management I buy the quality in any management I buy the quality much more government parastatals ngo nin sita janga Baboucarr Sow fasa wala ntenan kalimin na ngo bonda no tolde katu Baboucarr ye minke Modou Camara e walek na ko bele fo Modou Camara maja mune asabu Modou Camara mune asabu ko Modou Camara ama keko katu ko management ye structure le soto government ye structure le soto nyaton ko li bije le normalan ko li bije duman ko li bije nin duman ko lu man kontani kula min be kerin company ye silo le soto silo min ya lon ko nyanti la kontani bali ya tamandi la ni wala folo se management on safi nin alpha kafo min bije management on wol mela kumo moy ise board safi ni a feel ko board mela kumo moy ise the line ministry safi na company o la parastatal be ministry min koto ni o safi ali be ko wol fana mela kumo moy deni se president o safi ni ali be ko office of the president wol fana mela kumo moy deni nyanda min kala wala wiyata press ni aje ko itebe min noma banko molu la nafale bije wala banko molu la mantoro la bije balsai ika auditor report member I'm having the full auditor report me yalo ko ngari ngaje le tonya huwoli bijele airport to minulu yalo ko nyanta wala address la bay ni airport lo jibe all over the world airport tije mi yalo ko I standard meet the 100%. Hada wadi mo fango buka standard meet no 100%. Ala yen tolu min dada sako ntolu moli ye fango min dada. So ni wakata misali fe ni molu nata airport pour ka safety wala mo tanko Kenya ka wajibe. Iko okay na tanko Kenya jibe la Banjul International Airport nimbe ali grade la na 73% na diala. No document o nyala na 73% na diala. Out of 173 out of 100 jelle tota almost 27 netuna so 27% only wale nyanta ka improve wokono tama bijele pleno ka jimin ka
anyanta ka improve ay expand wokono fire fenko bijele fire ambulance because pleno men ka dia ka sele for fire ambulance tara regulate ni anyama and standard le bije nyanta mim mitla so ntenga mim mira ka quota in short ne wo ko kata Babukar Sow is part of the management and Babukar Sow is not the general manager and Babukar Sow is not the safety manager but Babukar be commerce ni wo ko ya sura anyanta mim folo kala wala may futam manager ya the general manager aya fay ko nta de na safety le kara ngani ni min je report ko no ten ngani ne mira ni keta ni ne be kala ibesi e kungolo tamande ya de no improve la nyaade because b wo airport to nati nyata Babukar Sow be do ko la jele wo do ko la do be do ko la jele wala prevention is better than cure so ning manager mamoy he can go to the board I report okay ning wo fana mamoy he can write to the president but to my understanding Babukar man nyinulu beke Babukar e minke wala mjende ko ay email o leta ay Thomas Cook safe katandira ko nyimba natama mambetia andu nyimman betia tolla brando Babukar Sow has nothing to do with Thomas Cook brand Babukar Sow mantra do ko la Thomas Cook abe do ko la Banjul International Airport le wala Banjul International Airport wala nyanta kala la interest area bari ni afo nafiko dolu se wuli ko Babukar Sow be niyo letankandi kan wala Babukar Sow is patriotic nobody say Babukar Sow is not patriotic but I mean niyo letankandi kan ni wo fota it feels like ning pleno nata doronga lota pandino anytime as explode nole anda mom fota woto improvement ne bije abakole nanyo studio jam ninga sound proven ke bari hundu mo bijele sawno ka finde misal be sain de famba sound proven ke huwa fele jan sawno ka finde ninja bari nindi amuta banko be ka mo mor ka mo ka mef nim pura nata jam mini yalo ko wolle ka radio audit ala safety anala technical side nim pura nata ba fala ne ko pamol ila nyinde inyanta trial le sound proof keje pour nyen kamala mol mimbe diamu kam banta idiamu kan kana fiti microphone kono bari that doesn't mean ko nimman soundproof kedi na computer be tayla wala nimman soundproof kedi na microphone ta fiti so these are two things so ni wakata Babukar Sow la Thomas Cook safo nyen le mi ko kay classified information on the fiti because Babukar Sow is working at the airport and Babukar Sow mo senior manager at the airport ni way Tubabo de safe be concern na the follow but min kumaya ta wala mnyenti ko ni airline on min be kana Gambia kala sauve kele but ni airline on kili working kele assessment kele be pare the international aviation and every more kele assessment kele of the airport so nin Thomas Cook ya ko nin doltata Banjul na pleno be takila bero na silo kai fete Thomas Cook te gila Gambia ando I told all the Facebook ani nyuko wala ninyami ni wolong Banjul te keno la the last destination point from America because America pleno bitaje be bola wande banko to bita America they make so called ila airport is up to standard and don't even everything is up to standard don't meet la no 100% na airport bari gele dunia kono jandami ya lonko kundodo katika pleno njoro bari Gambia jang wobukati so wala Babukar Sow la nyingane ya tara aya minne pu kendola anata ke kuti mi ya lonko amanke pu kendola katiko mono the timing ntolu Gambia jang Gambia mu fuara banko lati nkabalo tourism la andung ni tubabu luntangol jibe mimbe kana nyim banko ka Thomas Cook Babukar Sow ye minulu safe
wol ka tubabu lunta o min jindi jan nin tubabu luntan kemele ka jijam wol ka tawro wala nin sabare jindi nyim banko ka sisino kanada te ni wol silandi e Gambia boycott sisino be kuntula de ni wo sisino kuntula mo jende be batala mo be be batala kata ko mono tourism season mo jelle ni yo bije bari ni atara no atata le fo afotata garaw to pleno nyanta telale wala Baboucarr Sow has all right to whistle to blow the whistle bari amani no exhaust foro nyine asabu nyin kudulu keta anin Baboucarr Sow nyin banko e nyaton ko leso yaya jamme bi ja wato minna nyinu be do ko la airport le munana andu nyin kuwa be keka wato minna 2015 ya tarne tamak beten muna en alman Thomas Kuku Safre ka foye wo wato dan na tamak man betea fo be new government nat wo fana mose je yibe lore yesota ta soto je so wala ya sabu board kambenta kaje ko well these are classified information nyanta Baboucarr Sow nyanta bondi la do ko la kato ka nyinki asa do fana kenon bari no management no fana nyinga ko ko fo Baboucarr Sow prior to this kato mota wulla doron sinya kili la do ko la ni mimbe do ko la sanji jelbel sinya kili do ay mistake din kilinge wallahi ku ke mim mambete ya bay bari ngani ni ngaro ken ko Baboucarr Sow fo antol annene ya suspend wala ka won director mimbe wo bu mo fano asiata director safety nyin director bete lala no nyokan against one man nyin director be lata nyokan against one man then that one man has a problem alna tonyaf nim Baboucarr Sow bota sati kilin ntolle ka sinu dula kilin ka kata but that doesn't mean ko nin tonya nata nte tonya bankera because tonya ne asabu ngani radio ya Gambia ja nin ka tonya for president wa wo motigi nte tonya fo la miye wala Baboucarr Sow ma ke ku bi ama ke ku so mbe Baboucarr ya marna minna wala munyinti ko londo anim palaso manke kilomita kayti soto anim palasi soto manke kilomita nin kayti soto le ka palasi badu di molu la nyimbanko kan Adama Barrow keta president dole bije wali Adama Karandel wala la londo warata Adama ti wali doctor sile soto bari ni be do ku dula kana je ko ntenga nyinne soto na boss nyolo man nyin soto ntele nyanta kala nyinti palaso ala le kadi hada madingo la kato buka palaso di no wala hada madingo la karawo na la diploma buka palaso di no wala docteur jelle bi je mini alo ko be siri man do ko soto tili wotili be yamal la state house bundat ni tata ko senda wala bundat e katare ni la ko skoto ni be yamal la e be grants ke na fo ko seri bi je le wati ni ngam la nyinde be kere bari Baboucarr tata faketa director to international airport Baboucarr as a brother mba ya marla minna wala munyente ko nyim manke kaseti kuwo do bije alate kan ala le ya lo mune ya sabu wala te kan musa alata bari ala fana dula do bije e bondije ala la lo mune ya sabu e bondije because ala subhanahu wa ta'ala wato do min dula la fita problème lu sotola akala jom kendo lu bondi wodula tole bari e bondi nyaalu ka kemuneti te jom mi yalla ko ye bondi je nyanta dankene yalla ndere na nyem palaso so do nyem palaso mon so wala na dankene yalla bari ngamane jimeno fana nyinin ka ko tan ko fatelle Baboucarr Sow aliya bay do ko la fana al murtal ya di police management no min tandina wala nyinti ko itol nene mela ke samba police because itol na do kula do hani ma ke ko ike bayle ye suspend bari buka la fi fa dak ke samba do ato ko lo ay soro wala ku ke la me yalo ko sinin so ma se ke la malot so what kamala I have an issue with the police police solmu FB ke de fambula kula nyon and be fotala nyon ko dandu datan ngalo the investigation on the and the paper and the dossier is at the office of the Attorney General
but the police will not ngali the IGP, Inspector General of Police. In subordination, kala alpha, kala nyaton kolu doya, modu kamara iwalek. Social Security anamonyo. Imandan doya roda malabayi ngalko, niye information ole di, min se banko duno, min se banko solo problem wala. Kato ning tori solo manna. What about modu kamara nyol nila modi ye minke, fo man banko nyaja oki banta ko. Gambia mansake bije government bije. But mon ka loi mote bulo kone kane kano social security la bundato banko be la pension bundato e ka bunda so ko mote dun police on tate ka wala mane ne ko tinta woni nganse sai mona ne babu kar so muta imam modu kamara muta wala police on be famula kula they have a special interest in this case because airport le tamu la case one man ta report wala one man babu kar so samba police. So in police, so that are interest in case. Is it because of Ikobabka Somo anti-UDP? So after the recognition, from the UDP, is it that? Nonetheless, my conclusion is Babka Somo Makiku. Management of Minke Yanta Waleka, Ninkamala can listen teach at the airport. But the police will move Fambula Kulet. If I don't mark it because it become a selective justice. It become animal farm, whereas some of the animals are far more better than some animals. More ye lua lutinya dane. Modu kamara minke nyimbanko kanene maje momi ye woke. Kenyu Facebook live la. Katama kabili social security. Kuma bali befola bala nyato kolu nena. Katafa State House ngol findita ya bendum modu kamara ya suspend amurun takaba wulen kabita do kudula la tata do kudula social security from a police or command police or is internal matter airport is external matter police or alkana ni banko dunyo police or the IGP alanga hakilotu the law is for everybody. Nobody in this country is above the law. Ni hata la police will make a command la nenango. Mo nata mo bole alia, mo manya mo bole alia. Police will la do kuwa munyindati. Ni aje ko mo la fita tinya rokera dawo na ye intervene because they are law enforcement body. But social security, an entity like social security, when the management or the police will call somewhere from State House, more of a police will call, and I da bondige, police will hear da bondige. Yet, I'll cut out from Budan in Kudo, the airport Maribulamin, because Baba saw you do Latina. I code of conduct Latina accordingly. Nunuli Abondi, Allah would I see a Cairo Soto, never do Kudo, you know, when you did. But alka babu karso mutamin na mo wala nafanya foka banko topoya because modu kamara yake janal mamut do fana yake janal mamut modi nata lali ko pamito alman pamito dina alko ikana afinti ifintita alman wala mutanke manene because babu karso doesn't have a relative in the government. Babu karso is seen as anti-UDP. Man la fi jele lante na police will le condemn bari airport in Minke, I don't see any problem there. Yamaro moment the woman in the core, Babu got so Nte Bero. Nka for inka from family. Sometimes Nyantale nga famfelenda wajibe nga mfango jibe. Nga fonte nka muneke muna advantage. Nka muneke buka diamodi ni mwoli mimbe nyoba. Because ita tala do kudula fane nila nyato kulu mandiade. Kuma jamal investigator kuma jamal boyta bara beta kunna no program ko bare min bi je worom nyindi ko my the conclusion worom nyindi ko Babukar Sow I minka ma keku I whistle the bulo and in America nibe do ko la dani journalist on second or whistle bulo what nite ya problem wala be bula fo journalist o den to ngata ngana investigation o ke nga bulo but nite fa ya bulo that is insubordination
andu ni insubordination o ke ila dinkirato be do ko la dami luwa nyine fo ko nyande te bondi la je so ye wala ke ye bondi je andu fana airport management if there are improvement we are urging you to do that improvement bari police wala fambula kula nyolo FBK mbafula le ko Anthony General al Babukar Sow la nyin case muta ala turo ala alkana sama kiti la fa because nali sama kiti la yalo Babukar Sow la lawyer be mona fola abe reference letter from Modou Camara alma Modou Camara arrest silin so mal bita mal la kiti dulale nyin no mu kodi wala wato banda mbe mo lulu da malta mo ya mendi mbuka telefono kuntu mo tudoto bari bimbe telefono kuntu la mo tudoto le minute fula mo lulu wo mu minute tannet na telefono la no 6999 130 6999 130 mbato ganyin donta radio tala ito di madu Ibrahima Fadera bismillah programme mo kende wala mo toñate bolon na kibaro bismillah hade bore min fo wala mo toñate ay kuma jamale fo jandala kuma juma ha wala mo toñate so etel kala kuma juma le mo toñate bayda jamale fo jam njama wolonde min babula la account mo wolon ya tan mo wolonde tan sabani woro wala 37 dollars ha bari ya no ngawo fo janne ko adama se mo so no ko do la as adama baro wala mo ite akete nyaala le bambiru wo be kala abaraka ba ken ba de labu mediti fulo bantala baraka assalamu alaikum alo ba di todo Omar Diata e kawo gulindi do wonde ngemoy ha ibe kumando la mun ton birkama bismillah programme ko no Omar ni ali dakla moy ni mo def problème ko ha tengam men je ngam men tan boro ak sen kalam dal ko do ko ay fen kala mo ta ko do jinna pota denna be mo ci daga kibaro dina ya fa ya no be ya ngane de ko fi ay fen kalam ko do jinna pota ko na la gorgal bismillah baraka ba ken ba di la minute furo banta aha param bangol bulara bangko kan da fata o bula atol meden bago kan ba mini talin alga tan di bay fa na hawi okay baraka ba ke mare okay oya bismillah abu metas di do ila assalamu alaikum okay mbadu ngani don ta assalamu alaikum alo be mo ka to di madu ito du bismillah mi sadaba aha baraka wo muy fanana mero ha bismillah baraka ngete fanana ko mo wala mo kende baraka ba ke mbato ngani do fananta okay assalamu alaikum okay assalamu alaikum wa alaikum salam no am ito di madu tuba ko da bismillah programme to dafe non te kay ndebe ko to ngane na lewu na ndew ma to la pa mo do bari ko rimenta so na ko mo kende abaraka ba ke mo kende abaraka mo kende mbata ngani donta abaraka assalamu alaikum
Okay. Hello. Okay. Namu. Mbi ya chodi madu. Piram bismillah program to mbala. Last time modo is called. La kira club dan ko ina ka tawan badi. Nakas power domba. Mun Hadi. ka para tamba. Bismillah. Atau tangke mato. Mbe wakela le mbe nomba announce la janne sama nadia kale. Badi. Bismillah. Abaraka bake mbadi ye badi si abaraka bake mo kende. Hansa dombe ko la fula da mala tala dronga wato ko rajido ko wato. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Morke wato di madu. Allah batanya beda wanita. Bismillah sanyamba bismillah. Pamodo bolsi ada kenyal makile. Isiata le manke kelin di tonya. Pamodo bolontane mam pemene puna ada ko. Bolontane ko bolsi bawesko si leta sa beta akan munda sa berrati. Ako kami sa beroke usenda ko kopile. Ya usenda mo kopila e walef. Ako ko ja balwasa. So ita lafta fule ma copy. Abu dia ada usenda ko copy. Hadi. What I usenda ko is a conspiracy to this issue. Usendabo is a conspiracy to this issue. Because one thing that I have ni ada pada Richard from independent ni ada na itu kau pun mati lupa. Usenda ko bodo kalau mama ni pas kurang wanda ma imagine if you come di kau balik akan minna akan ada mania. Itu ada oke. What aku nak maninya. Bola betunya tu okay. Ni ada tonya tu dah ya kopi. Berniat apa ni ma kopi. Hadi. Dan this is a bulatan life against Usenda. Thank you very much Mbadi. Abaraka bake. People account that wipe them out and replace them with people. Abaraka bake mo kende abaraka ngete tungeja atendi sobota le madunga dota. Muna la jota la kiam kolo ya mrete mambo kiam ila la jota la do wande. Yo me moy kan allo assalamu alaikum. Alaikum salam. Ite juma. Danso ba mo kende ite mum bari ne bismillah program mo. Secretary General. Ite no musafir la bat. Bismillah. Wala mo tonyat. UDP la candidate media no kamo UDP toya. Nuwa de lola ina candidate ita government jo. Ida individual ida kone kajo da ko party la kajo la ta kanyu dawo. Atata de manem ba soto la janne kote wati do. Ye nun ana da dan kanyu dawo na da individual ida kone kajo ko party la kajo. Okay. Alula kamera ka damen ko ndela men karam da go so ndum alula ka den manager. Lamben kala da de wolo ni ko do na de ko abona na UDP la biro to kana candidate no toya. Bari ma faade ko adama ko nga kodo dial. Okay, bismillah. Baraka damso. Baraka bake damso. Kutum badi ngol ngaten to ngal jayi e radio ko wato tingalo mo jama be je ba fulal ko pa modum tan mandiam. Bari meta janne minute mu am fam nga wone nafa programme nyin kan nyin temboto. Bari programme banda jula nga plan nyami bolom be minute tan sabada mane kala je bara ya jele. Kata kono na ta falo fo ntambita wala comme nga fa nyame fana do fela safelo ka ko fo force le di da ko do fonni na ta wala hani le manni na la mbina je fana ne bari nga ni fo jane ko force le di man fen kala mota ni ko do dunya andum fana adama baro ni ko do manta la dibo kono bari jumale ni ko do sambana mi ni ko do beto moto wala mu dawda faderat America
Dawda Fadela le ñinko do be topoto Dawda Fadela le ya dundi force le di la account to walla be fero kala nin Dawda be kata sota nin Dawda e kata sota because nga nyinne moy mbe la fela le commune ka kenyami nga Dawda fanan kumandi e Washington Dawda Fadela be ñintembo minto atela mu Gambia la ambassador ti mimbe Washington so la fela le Dawda Fadela na ñinko wol bondi ñoto afele sayen moolu be force le di nenna moolu be moodolu nenna bari ñing ko do dunta ñaani le toolbox o binala anda toolbox o be kala toolbox kiyanne kiya toolbox o to mo walete so bari niyaje hane bi nga do kondi do monde nga ultimatum di government spokesperson na le bari ñing ko ya lon aketa ñawonya ayon tolle kumpa bana metul kumpa walla feŋo miŋ ye a loŋ ko a keta la a ye ntolu kumpa ntolu miŋ ye a loŋ ko mu karte fayilaa lo ti bari a maa tolu kumpa a tolu miŋ ye a ke walla ani fintaali ye a bondi ntolu ye ñoto ñiŋ doŋ maŋ ke classified document de because ñiŋ it involves money it cannot be classified document so wala ye a saabu ŋa ultimatum o di government la pour yene ye a fo but for the meantime mbe Dawda Fadela fanaŋ try kaŋ ne fo naa ye diyaama because nte ka ɗum kuo ke wala ñaama malla fi ngal lo janga fo Dawda tennin sinin soma ya fo bare pamudu man kuman nga mil long nyin ko do wolam nyente ko Dawda Fadela tata nyin ko do nyini nan company bu Dawda Fadela bila ko do sambanan atele ko do dundi force le dila account ko no knowing that account has nothing to do with government ate yake ko min kamba ate do ne wolo adoro ne wolo so walla manina wala nga sembendi de ye fengo do sembendi marala ya jengrendi marala a manke ko inina to wala de bari ya kede do rebina mulu na kan ka dom so nyi ko ta tula de 35 million is lot of money and wanata nyami nga be don ne bari lafita kam min ko ni programme to jannin bina wala nyi de ko force le di nata le nyi ko do dom mba fola ne nga foti ka fo because force le di mantara do ay santola ando e ka min fo foundation o manke government entity bari ka kodo nyini ni Gambia di ngon le toyala so wokamara Gambia di ngon nyanta lonnale e ka kodo min nyini toyala wokodo kala ngani ye jelle soto asoto ma dunta mun tole jelle spenta jelle tuta den to nyanta wollonnale this is the transparency of any foundation bari molu wala ina nyinin ka bari ya mambete yade no wala fo bolo jam hay yan kumandile bari me nyinin ka it's not the accuse of the law the commission be fari wala jane commission is the commission of I don't know ye momo nyinin ka ko I don't know who knows tell us momo ya kumanda ko I don't know nyimba ko ka ite ke baba i karanta fo yiti yeddo ko soto Gambia di ngol man do ko min soto mo million fulala be Gambia jam ite wo do ko soto yemo la ko do be futu farta yemo la ko do be dum nyoto abe sunya rodin sun kanya wato site yenyi ne kany ko do kenya de ka fonto de malo yetara lori ke mo de do ko le me samba pudar bumot Gambia nyim misla hale ba sabulan tolu titano nyato bala fa ba man beteya ala len tolu dada ando ala le bala fa dada ala bala fa min sotala hada ma de ma wo soto moy nyinne ya saba yenke khalifo luti nyinne ya saba murunta ay hakilo ludinna nyinne ya saba murunta ay jonyima gondin kono mi alon ko ako wala kisiyata dada fe mo beti anaka murun aya kumanda ko nyinno mun terti ngalon ko ala manke mota buga mo kuke mota la office mo buka ma koy bari ala fa ngode Muhammad suwa ko nyinno mun terti bari hada ma demo kanu nyawonya akwari nyinkal kana nyink nale nyinken salbulan na nemo kono bari nale nyin don ken salbulan na yankan kato kono muna nan tolo hada ma demo ka wodu violate nka tula mfamo dun nenela nka fo ala ko sabarla modi de tawda nka fo ala ko sabarla sunyar la mi yalla ka ta sunyaro la ay wo sunyaro ke go ala ni sabarla hadi biya de sunyaro la nka fo ala ni sabarla atolla ala mo jumalne te mala o mo moda misil moda alata misiri molla ala buka kujaw ke molu ka tawi ka kujaw ke Gambia jay ka fo ala le kitita yamina to be silata salo teno la ali ka kuwol ke ite fama ya lo moto fene mbabo lo nikanda mambere ko so moto breke ntaw ni me fama fa se modu fa ita do wato men ne modu fa
ustaso ni mo ko da man kado ka mo ala le kiti ta ala se kiti wala mo mi e moto ko de birekita al ka ala le kiti ta mo min ta dai sunya rok je ala le ka kiti sunya ro fana no tani mo ngari sas ala fo modi ala kiti ta mo lani ala man kiti mo ala kiti ta mo lani ala man kiti mo modi be nyola mo so nya pen kadde ka fo ala le kiti ta ala se kiti no wa ala na hakilo luto mbe ala subhanahu wa ta'ala tendula bi tenduro mi yalo ko amandandula so bari ala subhanahu wa ta'ala to mo no lati atelo mo kum fa yakunoti mbina nyim programme la wato min nambe sidari nko biwo kay mbenna moy ko be kila dajo tin ko ba be na toton jinne asabu ngani musuwaro sambana ngatu fana ya musuwaro ka not bari ala la man sabaya je na programme ko le fa banda man toto wala ala do woti wo man ke doctat wo man ke boori keset wo man ke boori giti ala long jara lat ala wo mari ala yin jara ay nyoko to be jara femo fe ala go nyoko bala ala wo mari ala subhanahu wa ta'ala yin be jara wala wo kamara baadi wona di lugo mu wato rete mbe danna janne foni ala yin be ni osi samala nin na jata kende ala improve ta kote be ala danila kala kilo bulande ko biide fanan na nyem programme de Jula Finance Limited wala ni programme ni sponsor atol min yalon ko be banta na lafta kodor kila na ja Jula Finance baratol min fana yalon ko be banta ni atara alla fita ka bank account o yele jang atara fa mo manna Jula Finance ka wol be kele wala ni fero ke ngamboro Jula Finance wo kamra don sala kilo bulande ko anna tel kan teron pamor boja mi yalon ko fene be siri ngale jam mimbe keli andu fanan mbali sous radio home digital fm na femo fem fojan tonnen ala tema to nyanga wala fojan na kuyata miye to nyale kuyati na diata miye to nyale diati nyimban ko na aketa andu min keta ko mufulati na aketa abekala bete mati wala ke jawmati nali ya jawmati mba jawma fa nali ya bete ya mba bete ya fa ntol musatar landeti wala be danale dane foni ala en beni yosi wati kotenna ala barakatul min ya ko man dum no ala ko dane bare laji do ko mo watote fo ala en beni yosi wati kotenna mimbe kere nka fo wala nya home digital fm sur radio 99.9 rekama sate kono nin kana modal alamam ko wala mo tonya ibe kuwo kula nin kana kono do sito bulado wo kuwo tibie ngal la moyno min be keri kada be keri nyani dor mbasa la wala nyani min be keri ka ko wala nyani membe kere ka fola nyama 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 membe kere ka fola membe kere ka fola ani nyaye minge ka sasa wala membe kere ka fola nyama bari membe kere na kuma se wala nyama adu ka fola fona nyama membe kere ka fola nyama ibe dadi ora ko mo ko ibe dadi ora ko mo ko membe kere ka fola salary man fancy, the Mali fancy, hard labor minimum salary wage,